Media makibana. Syarat konsil. Ya, apa dia lo siya? Ya. Jadi kay maras ko sambil pemahon. Minta maaf ka namin, kay may murugi ng anak ko na yun. Naglabatan namin ro. Ang masud ko na panay puras do ro. Kasi at tatlo humaway. Pas ko majatol sa dariyon, konsul dokter. Dokter ng bayar dokter man dotik-dotik. Kasi boy rodil gas ni akula. Jadi malah suhut nakin na malapit ro sehat. Jadi langsung doa siap tara kami doon. Ako pakai aku memang berhubungan langsung kan taburaya beli rakit pagi. Hasil aku doa siap tara langsung bujon dari mana maju pakon nasya. Inang semangat dah. Beda ni perhangan na pernah bisi pasipak kam dulu ka. Baju pada tong kita tahu kam. Ay memang kolong ni ham ada sisi. Asulang rebok geleng kon ningun. Jadi yang terpabuni inang, opung dah. Jadi semangat maham dah. Lang buat tumbuhan namin ham Medan. Ayo si buat pasukan on lohok membain semangat ham di kanon din. Roh si sada ahap. Bani perhanger on mangidah kam. Kasi dirgas nih kan. Jadi der sambil permohonan kita, saya mandulin kita. Ya, ini mandulin kita haleluya nomor 346 ayat 1 pakon ayat 2. Ropa nambari nagugo inma Tuhan ta Yesus. Ropa nambari hitaro say malum ibain Jesus. Wahai Tuhan, maritaro say malum ibain Jesus. Diarniin baritain malas nyuhur bagalin say puji uhurhin Jesus Jesus Jesus. Dosain ibay namate Jesus. Ay masasab dosain ibay namate Jesus. Ay sengbe jujuron niin ibay holong ni Jesus. Ay sengbe baritain malas niuhur bagalin say puji uhurhin Jesus Jesus Jesus. Malas niuhur bagalin say puji Jesus, Jesus, Jesus. Matong mamahita. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami,
Tuhan si Mada Kuasa, si Mada Guluh Nabi. Pengakuan ni Dodi dalam pada sekarang ini Dodi dalam Tuhan Nabi on. Marhitihun ni elek rositonggo nami Tuhan. Hamdo panambari nagugok. Nasanggup memulihkan haganupan keadaan di para pulauan sunai kumaagi haupuron nami nasada-sada. Jol masih minik mo on Tuhan. Song sonado humaagi di dakam sonari ijon orang tua nami. Ibagas hagalekon ni akula halani parnaburiton na dong bani akulani. Kubamu mahanami mangondoskon in haganuk Tuhan. Kubamu mahanami lau masosuhon haganupan on Tuhan. Burit do ihapon. Susah do humaagi nyombak. Haganupan hinakolongan ni hurni ijon. Mangidah haganuk nama saon. Tapi tongon lang adong iboto kanami pangadua-dua na legan selain kubamu. Halanya itu hani bagas ukur gok marpangharapan idobimu. Yotang hanami pangidangi ipohon anggurmu. Lahu mangundos kun horja bagal nama pasing kubani orang tua nami on. Sepos doho mahur nami Tuhan. Inpe ipake ham lahu mamulihkan keadaan di orang tua on. Ibagas keadaan namar sahid on Tuhan. Kalau ngatemu pay mahaganup idalapok kanami sonari sihol ipakehan nami panorang on. Secara khusus si dia nyombah. Roh Allah mamukun hubani orang tua on. Mengakuhan haganup kurang lepak dosa ni sadia. Makop-kop orang tua. Maradok orang tua. Sonai homa age bani haganup perdalanan di guluh ni sadia. Ibagas ganup ari. Bapak ni surga kuasa tunduy na pasing mamar korja. Kuasa tunduy na pasing manatondok itong atongan nami on. Langijinhon nami intervensi ni si Bolis. Lalu mengganggu kebersamaan nami on. Itolak na bagas kuasa goran anakmu. Tuhan Yesus Kristus. Maidok maham magidah ka nami. Amin. Jadi kita haleluya nomor 40. Ayat sana. Lepas ya boleh beri hanami mapan orang. Laho dibuka kembali si kahanan. Anak, orang main, buru kela. Lalu kemejon pakoku bodoh. Mandarin kita haleluya 340 ayat sana. Wondoskon bani Yesus. Wondoskon bani Yesus haganupan dirikon. Wondoskon bani Yesus haganupan diriko. Ia do pasangaponku sadokah bayi golukon. Ia do pasangaponku sadokah bayi golukon. Wondoskon ma bani Yesus ipalua wondoskon ma. Wondoskon ma. Wondoskon ma. Bani Yesus sepalua. Wondoskon ma. Jadi terima kasih Ma. Yoi, Ejer. Bisa diklaim berdua. Cepat. Oke, ya minta maaf sama Opung, ya. Kalau ada salah ngomong mana siapa sama Opung minta maaf ya. Ejer juga. Jadi Mak, Ma nak siapkan kamu. Jadi rumah tangga di lingkup tahun 2. Kalau butuh aha naungi beko Tuhan kagelengmu. Buiring ka ni bako di tangyangmu na sa talak bugom.
Iulah kodo asa boy tung sehat-sehat dengan kanami kato para mahigit. Alang pesongoni hanay begeleng mo. Yakin doa nami arang duha kurangan nami amas secara pribadi pas ngamu mungkin na kurang sise kami boleh terus menukuk kabarmu agak sebenarnya kau maison nami idolo kan unang saya manginong roham daso isukun kodo buat kesehatanku lana sebenarnya nang pala saya orang terdirect kamu Mana ada yang bilang di IP saya. asa tulus tang yang mututuhani sesama dosani sesama dosaku kuling kabayan mungkin otik nehal gabe bubuh muluki homu sesama dak ya jadi pasnya rohanami malum ko sebenarnya kami dua mudoon nah setelah kanamnya jeleng munyan rumah sakit do alai hodo na mangido utama maruna na badia ni muda makda semua ni mak margugum hamu sama muda makda tuh Ya, apa ni tak maruin ang kanya. Nasililingon hurang dua marahay na. Unang gabi bo niyo nang abon si Rode nang da. Urang daw pampay na tuwi nang rin ang pakilik ko na. Kaya tak maaw day nang da. kalau ada saran jutung maafkan tuh Kalau ada kesalahan Joy maafkan ya Pung. Tidak. Kalau tidak ada itu ya. aja juga nih seperti ini tadi Minta maaf ya Pung. Apapun yang terjadi kesalahanku, maafkan ya Pung. Sayangkan dulu. sayang Dulu dulu. mudah-mudahan aku bisa cepat Sehat sembuh dulu. dari sakitnya salah bisa dulu nggak apa-apa Minta maaf ya Pung. Minta maaf ya Pung. Ano sih nomor 2 mak gas makan orang bakso ang tehola na ison anakmu kan mau anakmu nomor 2 si Marlon ilo ka mak pahopung sudah batang do pa mewakili jadi si Dono ko mak pasti do gudang nah so di halungon doang mungkin salingon akka pagbayanan manang at kaperkataan ni siya na manang parmenmu jadi dipaksa itu mon ba mapom may unang sepik kiri asa tulus sa AHP na masa tujuan nyari jadi anakmu si nomor 2 dos 5 pahupung betul sudah 5 pahupung kan nah kabar nanti kan nah do parmenmu mah kusalam hani no makda sudah dah mak ngolo ado ngaka pa nagutil di roham pangalongan nabi ba ikhlas maafkan ya mak ya oke ya mak betul mak boleh kita bawa apa mak ya udah memang si bagadik itu sana memang apa ya kurang perhatian tentang tuh lupa dibahas persai itu gawe bui darah sudi tak kamu kena ringkan aku baik tuh kan ada yang tahu orang sama di kedan di geleng ngerti apa mak mau lu udah pengasaran tuh baik kon minta maaf dah tuh mak karena pala
kena sama dia nya gugur berwarna biru kan pasti atau mereng-mereng atau film permono kali malu sama dia kan tak itu kan kompas hari tidak ada dah tak mau apa masalah ada sehat tau Alina, minta maaf Alina. Malati, nasa lingon. Wanti ang penga masay. Inang penga yung pinang alaya, mamereng. Pas muna sehat dong. Jangan dong umur muna na. Mula dong pesarap pinang. Minta maaf deh nang dah. Mungkin aku mau permain mau paling cukup. Banyak ko mai asa tinggal rumah tangga kami. Sehat-sehat, jajat tabi doa pun deh nang dah. Sigi lampu ini mana sana. Sambil ada nang minta maaf kalau ada salah nang. saya selamat dah Aku sebentar aja ada aku punya. Mak juga. oras ada So, itu pong. jadi iba pitang mundo datang to angsa nomor to masalu iba tong arong tang iba bawa ada itu kan Masih naon pa mo. iya masih malam mah iya oke mah nah jelas na para memu kau minta maaf juga agak liling itu balik ang bawa rasa tahu pula oh manang na tuan jalan ada oke Mulu apa sehat mulu so sehat ya nama karena lama aja di ada oke mas mengejar si kerana si turun dotik kewer kau tengah rasa dah oke nong bang main minta maaf Minta maaf sama muli nang. Pagkulik ko sa iyo. Masih Maluboy ang tangan ko tutuan siya mau nang asuboy pero ko pa po pero ron. Najulay pa mang mena dan sapay berang sila lang ko pangirak ko niyan. Tutuan sa mga ni Melena. Wala si Palima sa ram nila. Amo pero mamang si Joy pero mamang Joy minta maaf pa mo naman. Walang masuli may pagkulik ko tayo minta maaf. Maawa nga na di masik kulik. Walang may pumasok ka mo baka sa ramo naman. Natoy lang mo lahat ang may rekonstruksyon naman. Memang tanggung jawab naman na mga tusiloy ka rin namin na. Sa pasipasituan niyo mo na. Sa dapat marita pa mo rin siya Kim Apple ay minarasita ni Rami ka ulat ko rin. Malahat ko masalin na rin na. Kaya mo rin na. Maaf ya, makili Bapak Januari juga ada yang kurang maaf bilangnya. Anak-anak kepunan cuman sama ini kasih dia sama ini Makili bagian yang ya karena maaf pulang juga karena situasi kondisi memungkinkan jadi aku makili maunya bareng-bareng pulang apapun kesalahannya akan dia mama maafin ya. Aku berharap sih mama bertahan kuat. Aku ingin anak-anak aku nanti masih bisa lihat hukumnya ya Mak ya. Amin ya. Mama kuat ya Mak ya.
tasakapi do kama marubit tu batam kama alas ang dalam ni betu kama ngawi hawi do mula atama wala tada mangi babal hawi sudah ma jangan mo na mangului ikigo do ni bapa le ma sikuri do ma Putri doma, nang bersama aku. Nang orang semua cuma ala tangan dong mungkin kesempatan ni. Ala terserah Tuhan dia terus doa kita ni aku mah. Berbaju nama terdoa bapa ni nang berdua mah. Ada doa di bisa aku mah. Bapak itu juga sama. Tidak kekodok. Pemuda Omar ada di mana ladok tenang. Puji Tuhan lah ya, semuanya hari ini terselesaikan, dosa sudah selesai loh mak. Ya mak ya, cuma urusan mama sama Tuhan sekarang, urusan kita semua udah selesai loh mak. Ada mak, dah mak minta sudah nogeleng udah mak. Walau aku Tuhan nama urusannya mak, tenanglah mama ya, yang terbaik nanti tempat sama mama ya. Kebaikan banyak kali loh mak, selama hidup mama sampai ngot semuanya kan penyakit mama. Untuk bersangin lagi taruh amat mak. Ini kama, ini koko di batu mana mati dia otak khusus saya lagi orang koko terus bangun dia mak. Itu pun tidak lain koko bangun itu mak. Itu apa dia kau sampai lagi mau saya asal kamu lihat cara baru periksa kami mak. Tapi itulah bukan rencana manusia, rencana Tuhan dah mak dah. Sekarang akan berlemu para memu minta maaf. Ngai maaf pokok mak. Cuma sama Tuhan sekarang sana video di rumah sakit ini mau saya sakit ya Tuhan nanti perjamuan hati yang tulus ya mak yang bersih sudah diselesaikan Tuhan sudah dosa mak dah setulus malah apa tersiksa mak di dunia ini apa gunanya atau juga tempat kita di surga loh mak ya sebagai orang percaya mak yang tua mamaku udah membesarkan kami semua ya mak kak melatih dia berjumi di melatih mama dah mereka bergabung kami sudah kagak yang muda mak dah mewakili aku rumusya kangen nang helam melopes sewoi soal pikir perpikiran ni nang malanya ke situasi dah mak perkadejuan ada malu dia jadi mana godong tu tiro dari mana dah mak dah dah apa mesti jika malah dong akan nahurang burung selilingon ni mapangaji mo maafo masalah kamu dama malah tidak mak libur jumi dama dak kabalas kami kegeling mo dama berjumi dama malah dama dah masa ngapunci menjelapun entah maaf ya pun kalau ada banda kalau pas nelpon sama pun nggak ngomong dia maaf ya pun kalau ada bandu ngomong sama aku cium tangan cium nah udah mak dah Aku minta maaf dulu nang mungkin para bu tuh kan dulu kan ini. Anakku, anakku, guruku, tahuku, kanai, pasuku, Amin amin. sehat-sehat dulu. mak guru mesti nomor 2 mak yang tahu tu memang aku tinggal ni apa tahu nak kan mak orang dah perhatian selama ni ada kesalahan aku terima mak buru-buru kita mak lain sebenarnya mak waktu nak awik aku sadar betul mak jadi akak kata kutu mak malah kasar-kasar maaf kepada mak idokku udah memang orang bikin udah dipamobat dulu marah aja kalau masalah dia udah dipamobat tak marah aja dari merukas jadi mudah sebenarnya
Bencito ang animalok ko na jamae na. Nasa tanak po ba ito na magsikot naman dyan yung rumah sakit na Sakya ano, sa otik na baru walak ko to na berduit ito, dami terus. Jadi buat orang jangan aku na tak maaf ko na nga. Ya. Kena Deborah. Siap-siap dah mak kubang. Sudah mau bisa. Kamu baru tunggu dia orang ketemu mak. Aku tunggu. Malarang salahku dikibatan pinagkamudo mo. Tapos lupe. Anong manang buset ko ba yan? Dum na. Di mo si Deborah. Alam nga. Sungguh nga. Tangboy ko ba? Sa Deborah mo. Nga ko ba nang nagtrabaho? Kapiro ko kalakado. Horo ko manja-manja mainale. Mula nung salat ko mapala mo dyan. Horo panipit ko sa mga itong alam mo, mengerti ang kita di sana memang ngapain udah bumuru gimana ba tadi terkau nggak imu dan bertanya kita lihat doin nale memang di mana sama ini di mana tiba nama asal mah mau tanya kau setiap sama ini di kamu atur sehat tom kamu memang mulai bertanya tom kudo berterang mau abang na manang buhat kau ni berat tua berkat kita bawa perkaitan saya terusan dan itu tidak betul kemari tenang aja mata kebetulan lama manang HP tunggal malu tunggal cutong yang berubah yang terbaik ikonnya itu ya Pak boleh macam ini tidak masuk di mana. Jadi akan merata. Murid ku dalam duka itu. Dalam bor itu batang. Jadi ke apa sekarang? Jadi pulang ke Jogja itu langsung. Pas lewat apa? Sehat dah mak. Sehat juga. Anakku dulu mulutku, anakku sudah. Ikhlas dah mak. Teman-teman dia mana itu mana nak atau mak pakok na. Iro sada kerindak ku maradu. Ku totos. Ku na baru orang sehat di telakan. Ale ku barane wan tu. Kau nak kerja lebih tu tangan mak kisahnya tu lah. Itu soal dikeluarkan makan orang itu nggak cuma tercapai mak malah terangku mak terang barohnya ada Deborah dan kalau itu yang Kalau masyarakat nasional? Iya, kami kan ada dua abang air. Ya, silakan. Sudah minta maaf, dah kan manusia nak masih berat.
Aku bilang kehilangan dakang sulit yang ada buat dakang. Alay terus dakang. Anda magawang kulit-kulit ang limon kang kisayang kang ako na dakang dah. Aku itu kesalahan aku disuruh ni, aku tak jelek. Kita nak belum. Baru perjuri pabuh ke luar nyakam. Ada doa tambah dosa. Aku pabuh ke jalan tang lapak kamu dapat cuy. Kamu sendiri jika baru perjuri pabuh saya nanti mungkin berota. Dekam dah. Baik urut dan terbaik di Tuhan ini. Pak, untuk dia perencanaan di Tuhan ikut semada. Aku dah nak bersuh. Ada saudara baru meninggalkan ketemu tu. Mampu narakan dah. Yon nang limon otak kang tu kok. Otak kamu minta maaf ya nak. Jalan dulu kang. Enggak mau jadi mau nakang dah. Dia sebelum majalah. Kau maaf pun udah mak. Tahu dia sebelum majalah. Oh, lang Gitu. Nasunod dia be saka na hatta. Jalo abalabot niya ron panisawad doon sa dakang dah. Dakang dah. oh, Ito huya seruang. Ito niya seruang kan. Apa sih kau nyawa? Ano ba? Ang tak mga naik ang palawa. Yang loja inang dani. Pada waktu itu, lebih itu. Maulia may tuwa na kang maulia ulo ate nagyalo baru na bagi order magala kasing pala alay takkas subo ka gudang si tutulo sa ako marado pokpo ay ginusa na marigay na gudang alam niyo say nagpamula ki marwani tuhan nila akan jaka urangan jaka pagsuling nyata nga kaya kita berbada unsur kesengajaan ngaro alay manang nawa pero buhay sila pakpo luhuni marad pokok kang jadi mau lihat may tuan mau lihat manang kita sa luhun na buya ke sangunari kalau dia bakal napasik kita ilat tuhan waktu tak or sama kita sa luhun na kang mau lutung dia pe pangatur ni tuhan lunga masa di sudi takut kan. Baru terkait dengan lagi. Besok mana makan, mana tu orang makan. Orang buat dikuatkan, satu hidup kuatkan. Sekali orang itu sesakan. Jangan saya makan. Aku mau memang kaki. Wala na nga ang pagkulit ko na orang baca. Wala na lang po masarap na kan. Wala na kakak. Ada anak. Pasok kamu. Kamu naman. Bukan mata. Mengatur terus metro kamu. Igay ang gusto sa rumah tu ho tipyo bono ko huwa alang ko tan sa rumah tu ho paketor si tiba ay sigat kim mamili ate
Kita ada di dalam masalah waktu. Masuk ke kembali, kita bakal masuk. Kita berpakat dulu. Nanti kita lihat Lukas 40 ayat 5. Huondoskon bani Yesus daging pakon ton beihon. Huondoskon bani Yesus daging pakon ton beihon. Doma ipalua au pujion ku goranmu. Doma ipalua Suara ni na ibata Bapa. Pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondo na pasing. Sito palangit pakon tanaon. Amen. Jadi Tuhan Yesus. Roma na siyam hubaku na siyam naluja anjahan na moratan. Asih hupasonang na siyam. Jalo na siyam mapasanganku anjahan marguru na siyam hubaku. Ay nalamlamdo ahu anjahan na torum marukuru. Asidapotan hasonangan tunduy na siyam. Amen. Pandaling mahina. Mandaling kita puji kita Tuhan ta. Haleluya nomor 251 ayat 1. Sonang dohurhu ibain Yesus kin borit pe hutaron ijun. Sonang dohurhu ibain Yesus kin borit pe hutaron ijun. Tenger dohurhu bai Tuhan tayin ipasonang tong-tong uhurhon. Sonang do ipasonang tong-tong uhurhon.
nami Tuhan ibadah korja bagal panorang on marhiti kuni nomor sesasakan dosa orang tua kubani nyombah kubani orang tua. Ulah ko pabuluskan uhur ni si dia Tuhan manjalo pasu-pasu na hubang. Asa yakin doha nami Bukti bagas kuasa pangajarion mudo haganupan on. Janah marurat marbuah doon Tuhan. Ibagas paguluhan ni si Dea. Holong ni orang tua ku bani nyombak. Holong ni nyombak ku bani orang tua. Asi holong maham Tuhan. Sempurnahon haganupan in marhitihon ni hatamu. Ajari ham hanami lah komanang si mangarusi. Terpuji ham Yesus. Maidap maham. Amin. Renungan hatan Tuhan bata bale korja nabagal on. Buat hanami humbani Psalmen 131 ayat 7. Psalmen 131 ayat 10, Mazmur 131 ayat yang ketiga. Disebut sono. Hasonangan ni tondui nalup jupahan dami. Arab kon ma Jehovah ale Israel. Kumbani sonari-nari rosi sadokan ni doka. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Seruan on na pinadas ni cuak-cuak ni batasi Daud. Dia bukan dalam keadaan kondisi akula dan bahkan kenyamanan nagoksona. Tidak. Tapi ibagas suasana ketertekanan, ibagas ancaman dan juga ibagas keadaan akula na masakit. Jangan marhitihon ni keadaan na si songonayay adang sada pengakuan. Marhitihon ni uhur ni rosi tonggoni hubani na ibata. Asin ini do bani ayat sada ham Jehovah sing gijang uhurku sing mangenjing pakawah ni mataku. Pengakuan ni si Daud bahwa dia tidak dapat lagi melihat pertolongan itu datangnya dari manusia itu sendiri. Tapi Daud boleh mengidah bahasa ada pengharapan ketika dia memiliki iman kepada Tuhan. Dan pertolongan itu boleh dia rasakan ketika Tuhan menjamah dan melawat dia. Tapi terhijab doa keadaan orang. Memang hampir sebulan lang diskusi polhon kalau di keadaan nami koma. Ketika dong di dalam di Facebook keadaan ni inang on mereka di status ni bawa por hanger. Ia pelang buat dua koma inang orang sehat ni. Hambai Facebook dulu bawa toh. Baru telepon ma iya ayah nama sabani inang tani. Kape ni sonon ma keadaan ni. Jangan terhirjat doa. Songon na sinaw na siyang nakunay memang orang tuan jaguru sa dia. Bani inang nakunay adik ni ipatutak. Keadaan on. Orang naman na makatahon bani bidan. Naman botoh makan mulai bulan 10 ini. Kami na siyam dibungkus rapi ay. Sehingga lamboy ididah na siyam. Ibotoh na siyam. Ano masa ba? Kasi pa sa sitwang nilang paso na inang. Gabi merasa bersalah dunia mbah on. Ang gosonay ibahin orang tua. Ipamuni keadaan ni humbani geleng. Merasa bersalah do si dia. Songon si dia manatang niomba yang cuek dengan keadaan ni ham. Padahal adong sisir do si dia John. Tapi mungkin alasan ni ham na kon ay asulang repot geleng kon. Asulang loza geleng kon. Asu fokus geleng kon mangurus geleng na sida. Ada pikiran ni ham. Yakin dohanan ay. Na ibaga situasi na si songoran on. Dirawat di rumah sakit.
telepon por hanger, isa dodong pembelian anggur isiatar. Batu gahi ay mahu anikku, ame lang yakin au sonon kedanon. Inang lawa personal kay. Panginduan ni hamba ay. Panginduan ni hamba huban ni Tuhan. Dong huban ni teks ni renungan ono kone Arab kon majahoba. Mungkin dong maluca pangahapmu. Dong malang sanggup beha manahan panahit on. Dan pertolongan itu hanya diharapkan roh ni huban di Tuhan. Dan pertolongan on boy juga. Sehat jasmani dan rohani dan juga doh mahoma ay songan paduahon ne bagas pikiran ka ay. Ini pikiran na siyang doh. Harapan ta tetap do inangon panjang umur sehat 72 tahun. Samari kan pejalan kan? Gubu ididah kenupan pahopun yon magodang marbagal. Bahkan boy sampai marnini marnono. Tutup ayo harapan na siya, ayo harapan takaganupan. Tapi tongon harapan ta do ay anggo napasaut kan ibagas kuasa dan bahkan kolong ni Tuhan do. Au tamar-tamar makonay hati ini inang on podah ni hubay na siya. Ada yang dia harapkan persekutuan kembali pakon ni Tuhan riak pakon ni Bapa. Sana juga. Atau makonay piga-piga hali ay. Surga hasonangan riap mau pokon ni Bapa na Bapa Niman yan. Ada kelindian berarti sadokah 4 tahun lebih kurang. Lani hudingat do para junggol ni Bapa sanggah panorang sarah terima hanami. Pandita na Depri hubani hanami. Ijana para junggol ni Bapa. Tapi aulang dong pala harapan hafal na si Sonayan. Langar pala terpikir aban yang langsung dari ipudiku homa ay paru tadi ko kali siya homa maningo sehat kadi na maningo sehat maningo semangat untuk Tuhan jama dan Tuhan lawat keadaan niham langadong nalang buhi baik Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu Tuhan sanggup menjamah agi panaburiton dadang banyak kulamu mungkin dokter menganalisa yang lain tapi ketika Tuhan memiliki belas kasihan untuk mengizinkan ham panjang umur Tuhan juga memiliki cara untuk menyembuhkan karena burito na dong banyak kulay. Maka Arab kon ma Tuhan ale Israel ale inang. Arab kon ma Tuhan. Humbani sonari nari rosi sado kan hidup. Atap atigan pehuli panorang ni ay. Tetap ma otang ham ni batamar khorja. Ako nay si dia Roma muhin bamu. Dan bahkan ya tahu kam podah-podah nih hambu bani keluarga lepas keluarga ay maharta na maharga si joloman generasi si ding haton di sadea jana on ma doding na mararti so on doding ni juito ding ka so marnapatan marente pas kamu molo ujung ning ngoduki manian tu pahabek kamu dengan dear persoalan na siyam ay do harta na maharga bani orang tua on jana ay mo kumaagi harusun ni batay tongah-tongah persauran kursi parguluhan ta kulubian ni ay jalham kinari ruti pakon ni anggur na ibata hadir ibaga Jesus Kristus marhitihon ni akulani rosinda rohni lako manguras tabersihkan dosa-dosa masa lalu dan membahkan talut tama pasing hika ilubi ini na bata. Caloham holi ay bagas ko pangharapan tonggo terima kasih kon hubani na bata. Martonggo mahir. Damay calohan nami hatamu Tuhan pasingak kok kanami secara khusus keluarga on inang on. Anggo analisa ni dokter tentang panakit ni mungkin atong titik terakhir kejenuhan rosi pakon legan. Tapi yakin Tuhan nami Tuhan tangan kuasamu sanggup ope makorja lah kau memulihkan agar depan keadaan. Asepos dohur nami Tuhan. Pakiti ko ni korja bagal na pasing ibagas bot diarion. Ipaki hamdo hagalupan inlah kau memulihkan paruhuran. Memulihkan agi akula daging na boritham. Bani akula ni inang on. Song sana kau agi ukur pakon pikiran ni nyompa. Nasonari riak pakon ni hanami. Icon.
Song sana humaagi siti na lang riap pakonihan nami ijon. Posluhur nami Tuhan. Orang tua on bani proses kamalumon ni mancalo kuasa mujizat na humbamu. Inya taho kam doai. Asomani ramo tokam pasu ham obat na jinaloni. Song sana humaagi hagganup niyambah. Papara ni orang tua on na doma ijon. Nalang ijon homa hala di parforjanan jarak na daw. Tuhan ramo tokam si dia. Pahotham humaagi ukur pangharapan di sadia hubamu. Asi bagas tonggo elek-elek di sadia ilobimu Tuhan. Tangar hamang bogi pambalusi bani panorang na tinatapkan. Papanay surga pos mahurnam. Ramat koron mudo humagi hanami haganupan na ichon on. Jagay ham daging pakonton dinami ibagas kuasa na kumbang. Terpuji ham Yesus. Amin. Dari mana? Kita Haleluya nomor 347 ayat 1 pakon ayat 2. Bagdal tumang doholongmu pabayu golukon. Bagdal tumang doholongmu pabayu golukon. Nadoyu kaho mago au hape maluah do. Tandai dirikin megah ma uhurhim. Salo say hape utangkin ibain layak niin. Inang dame haloko na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus. Ipindo hamdo sonari jaloonmu parparan na passing in. Halanya paturo hamma uhurmu. Anjaha sopoton hamma haganup dosa mu hubani Tuhan na bata. Aseboy hamman jalo parparan na passing in. Ay na mga uhur anjaha mambiri gogok hubani halak na loja. Makon nagalekdo ase ibere Tuhan Yesus si panganon pakon si inuman ng passing in. Halani ay ang gumarhoro ham halani dosa mo. Jana isopothon ham dosa mo ay hubani Tuhan Yesus. Tingar mahur mo. Jupa ham do hasapan ni dosa ay dihut do ham hinopkop ni Tuhan Yesus marhiti holong ni ate pakon idup ni hurni. Ham nanginawalongan ni Tuhan Yesus Kristus. Hidup niuhur pakon hapitoran ni Tuhan Yesus. Ay mapangusa ka ko kamandok pakon si taronan pakon parutulan mo. Halani ay anggo ijalo hampar parang napasing in. Dihut maham maruli bani ang sasapani dosa. Pakon haguluhan si sadokah ni dokahni. Ihasomani. Dana iparorot maham. Anjaha iberi matondoy na passing in patatapkon uhurmu. Ase marhasabaron. Jangan marpangharapan namang golukam. Halani ay martarima kasih mahamuba ni Jesus Kristus. Naduk mamberi diri huhamatian. Makop-kop ham. Beri panorang bamu. Ibagas tonggo mu. Masopotondo sa lupak Tuhan na ibata. Martong gumahita.
Ham Tuhan na bata bapa namin ay naguri atas parkuasa janah paridop ni hurbagal do ham. Idi daham do nama sa bani hasoman namion pakon sihol ni hur ni malu akong bani dosa pakos si taronan ni. Maidop mahur mo bani. Sasap ham mahaganub do sani. Beri ham maguguk po bani anja patuguk ham mauhur ni. Ase mo nang iya bani si taronan on. Apo ham ma iya marhitihon di tondoy na pasing. Jana patotap ham mahapor sayon ni hubamu. Damay beri ham anak mo Tuhan Jesus Kristus makop-kop hanami. Jana mamorsan haganub do sa nami. Jadi ia mahaguluhan nami. Ase manggulu barang mati pihan nami ondos kutanganmu rosi saluka ni dokahni. Amen. Ham inang dame halogo. Hinaholongan ibagas Jesus Kristus. Porsaya do ham hubani Tuhan Yesus Kristus. Nadok mamkop-kop jana nadok manasap dosamu. Porsaya do ham. Tongondo nadok isol-soli ham haganub dosamu. Jana ipindo ham hasasapan ani ay humbani Tuhan Yesus Kristus. Tongondo. Halani ay. Mangusagakon hata ni Tuhan Yesus na makatahon. Haganub na pinindo nima bani tonggo nima. Say na dasdo ay banima asal maporsaya hanima. Maningon jaloon nima do ay. Juak-juak ni batado ako na padaskon hata ni hubam. Ibagas goron ni na ibata baba pakon Tuhan Jesus Kristus apatondoy na pasing. Tengir mahurmu. Dom masasap haganub dosa mo ay. Amen. Ang gusonay. Paundok ham mahurmu mardinga tonah pakon manangihon hata ni Tuhan Jesus. Bani na pasirsirkon para na napasingin. Ibuat Tuhan Yesus maruti bornginin sangga na hona partahian iya hatahon matarima kasih. Dapay ito piki maay. Iberi ko ba ni susyan niri ki hatahon. Jalo na siyam man jaha pangan ma. Daging ko doon. Nabinarihon makop-kop na siyam. Bahay na siyam masoning gabi pardingatan na siyam. Batu. Salbu si dia mangan dibuat mapanginuman ini. Hatahon matarima kasih anjang hatahon madapak si dia. Jalo na siyama. Ganup mana siya manginum kuncin iya panginuman on pada na baru doon marhiti dalokku. Naniduduruskan makopok na siyam bahay na sa panidosa. Bahay na siyam masonin gabi pardingatan na siyam batu. Amin. Ihatahon Tuhan ta Jesus Kristus. Jalo ham anjaha pangan ham. Daging kudoin na binarihon makokok. Ihatahon Tuhan ta Jesus Kristus jalo ham anjaha inum ham. Daroh kudoin ay durus kon makokok ham. Amin. In maman ramothon pakon patotapon uhurmu makapor saya isi. Asyabamu haguluhan na sadokan ni doka. Amin. Nasyam isya na hikot. Natahan dong. Kami na to kang hangkod. Apa lang mo, awak mandabutin na siya. Diri.
Apa mau kayak tapi bentuk teman ihatahan Tuhan ta Yesus Kristus jalo haman jaga pangan hamba daging kodoin na binari pamakok Tuhan. Ihatahan Tuhan ta Yesus Kristus jalo ham anja inum ham. Tahu kudo ini dulu. In maman ramot hon pakan patatat hon uhur na siyang makaprosesi asiban na siyang haguluhan na sa do kami lukahan. Amen. Doon na siya. Markong bumahita. Ikuji hanami do ham Tuhan na bata. Kalani iberi hamdo banami arta na sumurung kun naguri atas. Marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Lambe mabiyar hanami bani hamatian. Ay do mamonang hanami ibahen ham. Mahidop mauhurmo ban nami. Suruham matondoy na pasing induk bagis uhur nami. Asalam bintogu hapor sayo nami jana marpangharapan na manggulu. Agepe itaron hanami na marsakit bani gulu nami. Agepe mardalan hanami bani lompang nilinggoman ni hamatian. Sing mabiyar hanami. Ay hamdo na magkasamani pa kung manogu-nogu hanami. Amen. Riyak mahita martonggo. Marhita tonggo na niya jarkon ni Tuhan Jesus subata. Ang Bapa namin ang naguli atas, kasing magurado, sa ramaharajaon mo, sa sawang maharusin mo, kung nagulto mga sa mga naguli atas. Birang mo namin sa dalaw naguluhan ari-ari. Sa kamadusa namin sa magpanasap namin. Balidusa yung nasoran na magdusa na pagka namin. Walang hanapin ko namin papajuan. Paluhan mo namin yung mga pangagod. Ay hamdo si Panaharajaon, pagkon haguguhon, apa sa hapon sa dokan dukahan. Amen. Kinahulungan ni bagas Tuhan Yesus Kristus. Kalau na siyang mapasupaso humba ni Tuhan. Hidup ni Tuhan ni Tuhan ta Jesus Kristus. Pagkon holong ni hati ni na iba tabapa. At paparsoran nito ni napasing mo. Na makasumani na siyang on haganupan. Amen. Ya, nanon namin. Masalo siya para pagkapagkal ng passing on. Huwag namin ang iba ninang. Sehat da? Da? Ha? Tapos lumangangkat. Kung gugumanganin na. Ay, wait. Mawi ka.